الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخ وتلاميذ والآخرين العالمين والعالمين والأولياء والصالحين نور الله جميع تلاميذ ومقاصد جملنا يبارك في هذه الدورة، يجعلها دورة مثمرة إن شاء الله بالعلم والعمل والخير والتقوى والبركة والنور، وينور قلوبنا ويجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور، ويوفقنا لاتباع النبي محمد بدر البدور يا رحيم يا عفو يا عزيز يا شكور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وعلى كل صالح جامع خيرات الدنيا والآخرة دافع كل شر جانب كل خير. فتشفعت الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. قصيدة قصيدة كتاب. اللهم صل وسلم على محمد. هات كتاب جيب كتاب نبيل. قرب سيمات التحية وأودعت النسيم حديث حب قديم كان من يوم القديم دفين في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية تزمزم لي الحداة بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعامرية فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ثم أصبو ولا كالصبوات العذرية وليست لي الغواني ولا للشهوات الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى ولكن
حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضرات القدسية. مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكية نقية. وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. فتصرخ في رياض من جنان وتأوي للقناديل المضيئة. فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية. عسى الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية. يترجم بدر تمام. ها خلاص عجبني النسخة هذه.
ونقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تخميسات قصيدة عليكم تقوى الله. قالت للمتعلقات وللتمام الفائدة أصول الفائدة جمعت ما وقفت عليه من تخميس قصيدة نونية عن الحدث التي وقع عليه الله بالسر والحلال. وهذا التخميس للحبيب سقاف بن محمد الجفري رحمه الله تعالى المتوفى في شهر شعبان سنة 1239 هجرية. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى الزمان وتدخل الجنة النعيم تخلدا فقد قال السيد القطب أبو الحسن عليك بتقوى الله بالسر والحلال وقلبك نظفه من الرجس والدرار ويدك فاقبضها واصرف مدها إلى ما هو الطيب واجعل يدها وعينك فاحذر أن تصاغر خدها وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها للمهن. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان من عباده محدثين أي يتكلمون على لسان الزمان وأهل الزمان. وأكرم الله سبحانه وتعالى زمان الإمام الحداد بذلك القطب الغوث قطب الدعوة والإرشاد، فتكلم على لسان سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلهذا لقب بقطب الدعوة والإرشاد. وأعطاه الله خلافة عن جده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جوامع الكلم، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم ما معناها؟ أن يأتي بالكلمة أو بالكلمتين أو بالعبارة وتحوي معان كثيرة، كما هو مشاهد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث واحد من أحاديثه جمع تفسيره مجلدات كثيرة. كم تكلم العلماء وجمع ربع الدين في إنما الأعمال بالنيات، ربع الدين كله. لهذا قال بعض العلماء أهل الحديث: إن عمدة الدين عندنا 4 كلمات من كلام خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعني واعملن بنية. هذه ال4 الأحاديث حوت الشريعة كلها. هذه معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها هي الأحاديث ال4: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعني. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات. إيش رابع؟ إيش البيت؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. علمنا هذا الحديث أدب مع الله، أدب مع الخلق، أدب مع الخالق سبحانه وتعالى. آداب عظيمة في كلمات يسيرة إذا مسك بها العبد صارت له منهاج ودرب يسلكه إلى مولاه سبحانه وتعالى. ولا درب إلا من درب النبي محمد، ولا باب يدخلك على باب الحضرة الأحدية إلا باب واحد لا غير، وهو باب الحضرة المحمدية.
فهو باب الله الأوحد، فمن أراد الدخول على الواحد الأحد من غير باب الحبيب محمد فلا مدخل له، يجلس خارج منها خارج. فمن تعرف على محمد عرف الله، ومن جهل محمد جهل الله، إذ كنه الله لا يعرف إلا الله. وفي معرفتهم بالنبي محمد يتنافس العارفون بالله سبحانه وتعالى، ويتنافس أهل السلوك وأهل المحبة وأهل الإدراك فيما يدركونه من كلام الله وما يدركونه من كلام حبيب الله محمد حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. bin Abdurrahman Al-Muqdar menjelaskan tadi sebelumnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di setiap zaman orang-orang yang dawuh-dawuhnya, perkataannya sesuai dengan penduduk zaman itu. Seperti zamannya Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau ini salah satu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Dawuh-dawuhnya, pembicaraannya sesuai dengan penduduk zaman itu. Karena itu beliau akhirnya digelari dengan gelar Qutbud Da'wah wal Irsyad, kutubnya dakwah dan kutubnya pemberi petunjuk. Gara-gara itu semua yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan zamannya. Beliau ini merupakan salah satu khalifah yang sempurna yang meneruskan dakwah kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah diberi jawami'ul kalim, begitu juga Al-Imam Abdullah Al-Haddad diberi keistimewaan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Artinya beliau itu mampu berkata-kata dengan kata yang sangat singkat namun maknanya sangat luas. Dan itu tampak sekali di dalam perkataan-perkataan Habib Abdullah Haddad sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hadis Nabi yang terdiri dari satu atau dua kalimat, kalau disyarai perlu berjilid-jilid, dan itu masih belum habis. Di antaranya misalnya hadis innamal a'mal binniyat. Dikatakan oleh para ulama, hadis innamal a'mal binniyat ini maknanya sangat luas. Saking luasnya sampai 1/4 agama letaknya pada hadis itu. Dan para ulama ahli hadis mengatakan ada 4 hadis, seluruh isi agama ada di 4 hadis ini. Jadi kalau kita ingin menguasai agama Islam ini seutuhnya, cukup kita mendalami makna 4 hadis ini. Yaitu hadis yang pertama, ittaqillah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kalau habis melakukan perbuatan buruk ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan buruk nanti itu akan terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, izhad, hadis tentang zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah anda pada dunia maka pasti akan dicintai oleh Allah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada yang menjadi milik orang lain, maka setiap orang akan mencintai anda. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi,
termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Hadis yang keempat yaitu innamal a'malu binniyat. Sahnya amal atau sempurnanya amal tergantung kepada niat. 4 hadis ini semua ajaran agama terletak di situ. Dalam 4 hadis itu terdapat bagaimana kita beradab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita beradab kepada sesama hamba Allah. Kalau ada orang betul-betul mengamalkan 4 hadis ini, maka dia pasti akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti hadis-hadis Nabi. Jadi cara satu-satunya untuk wusul kepada Allah harus melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah pintu satu-satunya untuk menuju Allah. Tanpa melalui Nabi Muhammad, sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa masuk menuju Allah. Dia hanya terus-menerus akan di luar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak bisa masuk dia. Karena itu kalau kepingin ma'rifat kepada Allah, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenal Nabi Muhammad pasti dia akan ma'rifat kepada Allah. Orang yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kenal, tidak akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin langsung ma'rifat pada Allah nggak bisa, karena hakikatnya Allah itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Para ulama-ulama al-arifin billah itu mereka berlomba-lomba bukan untuk langsung ma'rifat kepada Allah, tapi mereka berlomba-lomba untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bisa sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه قصيدة عليك بتقوى الله في السر والعلن. كثر شراحها وكثر من خمسها، وهي مع قلة أبياتها حوت ما في اللحية وزيادة. اللحية كله 4 مجلدات 40 جزء كله في هذه القصيدة عليك بتقوى الله في السر والعلن. هذه من جوامع الكلم، وقد خصه الله سبحانه وتعالى، خص كلام الإمام الحداد خصوصية لكلام الإمام الحداد أنه مأمون من التحريف. مهما جاء أعداء الدين وأعداء الإسلام أرادوا يحرفون بعض كتب العلماء، لكن ما استطاعوا أن يحرفوا شيء من كتب الإمام الحداد أبدا، من ذلك الزمن إلى يومنا هذا إلى آخر الزمن ما غير، مأمونة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فهذه القصيدة عليك بتقوى الله في السر والعلن منهاج كامل وطريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى، من جعلها برنامج له في حياته وأسس قاعدته في سلوكه إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، اتخذها قاعدة وعمل بما فيها، حاز الخير كله من المولى سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحفظها، وثم بعد ذلك نقرأ تخميسها طلبا للفائدة وللاستفادة، فإن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي له أن يسعى إلى حياة الروح، وحياة الروح إنما هي بقراءة مثل هذه الكتب التي تروح الأرواح وتزيد في القلوب الانشراح
وليس بكثرة الغدو والرواح، لا، إنما بالنظر في مثل هذه الكتب والعمل بما فيها، بها يحصل الانشراح ويحصل للقلوب الانفتاح، فيحصل الفتح من الفتاح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكل قلب مفتاح، فمفتاحه بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسأل من الفتاح أن يوفقك لمن أعطاه الله المفتاح، فكل قلب يستمد إيمانه، كل قلب مؤمن يستمد إيمانه من نور النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه عقيدة أهل الله في كل زمان وفي كل مكان. Allah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini merupakan khalifah yang sempurna, penerus yang sempurna dari kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah yang kita jadikan materi daurah, yaitu qasidah alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Ini banyak sekali yang mensyarainya atau mentahmisnya, menyempurnakan dengan tambahan beberapa bait. Itu sangat banyak sekali. Ini qasidah alaika bitaqwallah tanpa tahmisnya, tanpa tambahannya, itu hanya beberapa bait saja, sangat sedikit. Tapi walaupun sedikit, seluruh isi Ihya ada di situ. Bahkan lebih, ada yang tidak ada di Ihya, ada di nazam ini. Betul-betul mewarisi Rasulullah. Kata-kata yang singkat, maknanya sangat luas. Beberapa bait syair yang sangat singkat, beberapa nazam saja. Ihya yang terdiri dari 4 juz, kalau cetakan lama, terdiri dari 4 juz, ada semua di nazam ini. Bahkan ada tambahannya. Yusamu juz, ada ya, jilid, ada juz, yani istilahum. Dan zaman dulu itu Ihya itu ada yang membagi menjadi 40 bagian. Kalau dijadikan jilid, 4 jilid yang ma'ruf itu, cetakan kuno, itu semuanya ada di nazam ini. Plus tambahan, ada beberapa tambahan yang tidak ada di Ihya, hanya dalam beberapa bait yang sangat singkat. Nah, ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Dan juga ada keistimewaan lain dari Habib Abdullah Haddad ini, yaitu apa? Dawuh-dawuh beliau, kitab-kitab beliau terjamin tidak akan ada yang bisa merubah. Jadi, mendapatkan hifdz mahfud, mendapatkan hifdz dari Allah. Jadi banyak musuh-musuh Islam berusaha memalsukan kitab-kitab karya ulama kita. Tapi sampai detik ini, sejak dulu dikarang oleh Habib Abdul Haddad sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, tidak akan bisa mereka memalsukan atau merubah-rubah isi kitab Habib Abdul Haddad. Kalau sampai ada yang melakukan, pasti ketemu. Ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Qasidah alaika bitaqwallah ini merupakan jalan untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah, asal kita mau menjadikannya sebagai jalan hidup. Kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan. Dengan begitu sudah cukup bagi kita untuk bisa wusul kepada Allah dan mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau tadi menganjurkan agar supaya kita menghafalkan bait-bait syair ini, alaika bitaqwallah fisirri wal alam. Kita baca, kita hafalkan, kita pahami maknanya dan berusaha kita amalkan sebisanya. Nanti setelah kita kuasai betul nadom-nadom Habib Abdul Haddad ini, tidak apa-apa, kita baca juga tahmisnya, beberapa nadom tambahannya. Kemudian setiap orang itu hendaknya di dalam hidupnya itu berusaha ya apa caranya rohnya bisa menjadi hidup. Bukan hanya menjaga jasad, tapi setiap orang harus punya himmah, kemauan yang kuat untuk bagaimana caranya rohnya bisa hidup.
Bagaimana ruh itu bisa hidup? Dengan membaca kitab-kitab seperti ini. Kitab ini atau yang semisalnya. Jadi kitab-kitab yang seperti ini kemudian diamalkan. Untuk menghidupkan ruh itu bukan dengan memperbanyak mutolaah. Mutolaah kitab ini itu banyak, mutolaah kitab sana, kitab sini. Tidak dengan begitu. Untuk menghidupkan roh. Tapi dengan membaca kitab-kitab yang seperti ini, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Dengan begitulah hati atau roh akan menjadi hidup. Hati kita itu perlu kunci untuk bisa ma'rifat, untuk bisa wusul. Dan kunci setiap hati seseorang itu terletak pada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita hendaknya selalu minta kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya Allah membuka kunci hati kita, membuka pintu hati kita. Hati seseorang ketika memiliki keimanan, keimanan itu terpancar dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. نونية تسمى نونية لأن حرف الروي فيها نون، آخرها نون، فلهذا تسمى نونية. يقول في البيت الأول: عليك بتقوى الله. عليك هنا اسم فعل بمعنى إلزم تقوى الله. وما هو تقوى الله؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وحقيقة التقوى ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يكبدك حيث أمرك. هذه حقيقة التقوى. وخلاصة الكلام معنى التقوى: مرحبا، افعل على سبيل الوجوب أو الندب، مرحبا. لا تفعل على سبيل الحرمة أو الكراهة أو خلاف الأول، مرحبا. بس هذا هو تقوى الله. ما هو تقوى الله؟ مرحبا. هذا هو تقوى الله. عليك به، إلزمه. عليك هنا الجار والمجرور يعني اسم فعل بمعنى إلزم تقوى الله، فإنها وصية الأنبياء والمرسلين لأممهم، ووصية المشايخ العارفين لمريديهم. إلزم تقوى الله في السر والعلن، أمام الناس وبينك وبين رب الناس، في الظاهر وفي الباطن، في السر والعلن. فإن الله سبحانه وتعالى علمه بسرك كعلمه بعلنك علما واحدا، سماع، ليس علم زايد بالظاهر عن الباطن، لا. فإذا علمت ذلك فلا بد أن تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، في خلوتك لوحدك، وفي جلوتك أي عند الناس، تراقب الله سبحانه وتعالى، لأنه علمه عام وعلمه لكل معلوم شمل، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم السر ما يخطر في بالك ولم تنطق به لسانك، وأخفى من السر يعلم ما سيخطر ببالك في اليوم الذي يلي يومك هذا، في الساعة التي تلي ساعتك هذه، يعلمها الله سبحانه وتعالى. فراقب الله
فرغب الله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا عصى الله وابتعد عن عين الناس ولم يبال بنظر الله يناديه مولاه عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك أما تستحي عبدي خلقتك رزقتك أين شكري تتخفى من عبادي وتبارزني بمعصيتي إذا ما عرفت طريق التقوى ومن لم يعرف طريق التقوى لم يعرف طريق الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن عرف طريق التقوى عرف طريق الخير في الدنيا وفي الآخرة فإن التقوى سعادة في الدنيا وغنيمة في يوم القيامة والله يجعلنا وإياكم من المتقين لله رب العالمين في السر والعلن بجاه النبي محمد جد الحسن صلى الله عليه وسلم. Fisirri wal alan. Ini disebut dengan istilah qasidah nuniyah. Karena huruf terakhir dari kalimat terakhir selalu diakhiri dengan huruf nun. Karena itu disebut dengan qasidah nuniyah. Nasihat Habib Abdul Haddad dimulai dengan dawuh beliau alaika bitaqwallahi fisirri wal alan. Alaika ini isim fi'il bermakna ilzam. Lazimilah, selalulah bertakwa kepada Allah baik ketika samar atau terang di hadapan orang. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana makna yang sudah umum, yaitu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Atau takwa juga bisa didefinisikan dengan makna lain, yaitu jangan sampai kita terlihat oleh Allah dalam keadaan melakukan larangan-larangannya. Dan jangan sampai kita tidak terlihat oleh Allah di dalam kewajiban-kewajiban. Artinya, ketika Allah melarang sesuatu, jangan sampai kita terlihat melakukannya. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, jangan sampai kita tidak terlihat melakukannya. Ini hakikat takwa. Atau takwa itu bisa dipersingkat lagi. Apa takwa? Sama dengan kalimat marhaba atau siap. Jadi takwa itu sama dengan, kalau takrif singkatnya, siap. Artinya apa? Setiap kali Allah mengatakan lakukan, baik wajib atau sunat, kita selalu menjawab siap. Disuruh melakukan wajib, siap. Suruh melakukan sunat, siap. Allah mengatakan la taf'al, jangan kamu lakukan, baik ini larangan haram, makruh atau khilaful aula, kita juga menjawab siap. Jangan lakukan, haram, siap. Makruh, siap. Khilaful aula, siap. Jadi takwa itu intinya adalah kita selalu siap untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini adalah dasar paling utama. Dan ini adalah perintah seluruh nabi, seluruh rasul kepada umatnya. Perintah seluruh aulia arifin billah kepada murid-muridnya. Karena itu, kalau kepingin kita bisa beruntung di dunia akhirat, harus bertakwa. Baik ketika sendirian, tidak ada siapa-siapa, hanya terlihat oleh Allah, maupun di hadapan orang, secara zahir maupun batin. Kenapa demikian? Karena pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu tidak ada bedanya. Baik ketika kita melakukan sesuatu itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Pengetahuan Allah kepada perbuatan kita yang kita lakukan secara terang-terangan, dan pengetahuan Allah kepada perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi sama saja. Ilmunya Allah satu. Tidak ada ilmu khusus mengetahui perbuatan zahir atau ilmu khusus mengetahui perbuatan yang samar. Tidak. Karena itu kita harus meyakini betul hal ini. Setelah kita yakin, kita harus sadar bahwa kita ini setiap saatnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap gerak-gerik kita,
baik ketika kita sendirian atau ketika kita di hadapan orang lain. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Allah itu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang samar. Apa itu sir? Sesuatu yang samar, yaitu sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan belum terucap oleh lisan kita. Wa akhfa, dan yang lebih samar dari itu Allah tahu. Apa akhfa yang lebih samar? Yaitu sesuatu yang bahkan belum terpikir oleh kita, masih akan terpikir di besok hari atau suatu saat nanti. Allah sudah tahu sebelum itu terbersit ada di dalam pikiran kita. Karena itu kita harus selalu setiap saatnya sadar bahwa kita diawasi oleh Allah. Seorang hamba itu ketika maksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, kalau ada orang lain baik dia. Ketika tidak ada orang, padahal Allah selalu melihat dia, kemudian dia maksiat, maka Allah akan murka. Dan Allah mengatakan kepada orang itu, wahai hambaku, apakah kamu menjadikan aku sebagai orang yang paling remeh dibandingkan orang lain yang melihat kamu? Di hadapan orang lain kamu tidak maksiat, tapi di hadapanku aku melihatmu, kamu berani maksiat. Kamu lebih takut pada orang daripada kepadaku. Berarti kamu merendahkan aku, meletakkan aku di bawah makhlukku. Itu Allah akan sangat murka. Wahai hambaku, aku menciptakanmu, aku memberikan nikmat segalanya kepadamu. Mana syukurmu? Berani-beraninya kamu maksiat kepadaku. Karena itu takwa ini sangat penting, baik ketika kita sendirian atau di hadapan orang lain. Orang yang tidak mengerti jalannya takwa, maka berarti dia tidak mengetahui jalan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengetahui pada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau berdoa tadi, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa baik ketika sendirian atau di hadapan orang lain, dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Ay i'tani bi batinak, i'tani bi nadafati mahall mawlak, mahall nadar mawlak سبحانه وتعالى. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم بل ينظر إلى قلوبكم. فنظفوا محل نظر الله سبحانه وتعالى وهو القلب، وقلبك نظفه خلصه من الأوصاف. فإن النور لا يودع ولا يوضع إلا في قلب نظيف، ما يعطى إلا ذو قلب سليم عن جميع المؤمنين. نظفه من الرجس والدرن. الأرجاس هي النجاسات المعنوية، والنجاسات هي الحسية. يقول هذا بول، هذا غائط، هذا دم، هذه نجاسات. الحسية يقال لها نجاسات، أنجاس. والأرجاس هي المعنوية كالرياء والعجب والكبر والحقد والحسد والبغضاء. هذه نجاسات معنوية إذا وضعت في القلب نجسته وحجبته عن النور، فصار عبد مغرور يعمل ولا يصعد عمله للسماء، بل لا يجاوز ترقوته، لا يجاوز حلقومه، ما ترتفع أعماله للسماء. مسكين مسكين. وإن حفظ القرآن مسكين، وإن قام الليل مسكين، وإن صام النهار مسكين، لأنه أهمل قلبه ملآن بالأنجاس. وقلبك نظفه من الرجس والدرن.
وكل وسخ. الأدران هي الأوساخ، سواء كانت من كبائر معاصي القلوب كالعجب والكبر والحسد والرياء والعياذ بالله، أو من صغرها. كلها هذه أنجاس إذا دخلت القلب نجسته وحجبته عن الخير الكثير. فمتى نظف القلب تهيأ للسر والنور المبين. ما دام القلب وسخ ملآن بالقاذورات ما يرى شيء أبدا، وإن كثرت عبادته وإن كثر علمه. لماذا؟ لأنه اعتنى بنظافة منظر الناس، ما ينظره الناس. شامبو في شعره، صابون في بدنه، ثيابه غسلها تبرق، فالأبدان تبرق زيان، والثياب ما شاء الله من أحسن ما يكون. لكن أهمل قلبه وأهمل القلب وترك القلوب ملآنة بالدمان، بالسرجين والوساخات والنجاسات. هل أحسن أم أساء؟ أساء إلى نفسه، ظلم نفسه. فإن الإنسان إذا استطاع أن ينظف باطنه برياضة أو مجاهدة لا بد منها، وإلا فيستعين بمن يرشده إلى كيفية الخلاص، فإن هذه أدواء القلوب، أمراض القلوب، واجب تعلمه. كما يجب علينا أن نتعلم ما يصحح صلاتنا، ما يصحح صيامنا، ما يصحح معاملتنا وعبادتنا مع الله، كذلك يجب علينا أن نتعلم كيف نتخلص من هذه أمراض القلوب. هذه أمراض تتلف الأرواح، وليست فيروسات للأرواح، وليس فيروسات للجثمان والأشباح. فيروسات تسري فينا ونحن لا ندري، تسري في أولادنا ونحن نتجاهل. هذه هي الفيروسات التي يجب علينا أن نتطعم منها بتعليمنا كيف الخلاص منها. فجزى الله عنا الإمام الغزالي خير الجزاء، وجزى الله عنا الإمام الحداد خير الجزاء، إذ بينوا، والإمام الشعراني جزاه الله عنا خير الجزاء، إذ بينوا في كتبهم هذه الأدواء وكيفية علاجها. وقد بين ذلك صاحب الزبد وعلمنا أن ذلك العلم واجب تعلمه بقوله: وعلم داء للقلوب مفسدي يجب تعلمه. وكيف الخلاص منه واجب، كالعجب والكبر وداء الحسد. Wallahi fis sirri wal alan. Selalulah takwa kepada Allah baik ketika sendirian atau di hadapan orang. Wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daron. Bersihkanlah hatimu dari segala kotoran. Ar-rijsi kotoran maknawi, begitu juga ad-daron. Kita harus membersihkan hati kita, karena hati kita itulah yang menjadi pusat perhatian Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan bentuk luar kalian, badan kita, pakaian kita, penampilan luar kita. Allah tidak memperhatikan amal kita, tidak memperhatikan harta kita, tapi yang menjadi pusat perhatian Allah itu adalah hati kita. Karena itu harus kita membersihkan hati, karena itulah yang diperhatikan oleh Allah. Hati itu ketika kotor
maka akan terhalang dari segala kebaikan, akan terhalang dari cahaya keimanan. Karena cahaya keimanan tidak akan diletakkan oleh Allah di tempat yang kotor. Cahaya keimanan hanya akan diletakkan oleh Allah di hati yang bersih, tidak punya sifat jelek kepada sesama orang-orang yang beriman. Najis ada dua, najis zahir seperti kotoran, seperti darah. Ada najis batin seperti riya, amal tidak ikhlas, pamer-pamer, pencitraan, membanggakan diri, ujub, kibir, sombong, hikid, punya niat jelek kepada orang lain, hasad, iri, dengki, atau memusuhi sesama muslim. Ini sifat-sifat seperti ini, najis-najis seperti ini, kalau sampai ada di dalam hati, maka hati itu akan menjadi najis dan tidak akan terisi oleh cahaya keimanan. Orang yang hatinya seperti itu, ketika dia beramal, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun amalnya, tidak akan naik ke langit, bahkan tidak melewati tenggorokannya. Diam ada diri, sebanyak apapun ibadahnya, tidak bisa melewati tenggorokannya. Kasihan orang seperti ini, nol, tidak punya apa-apa. Walaupun hafal Quran, nol, tidak punya apa-apa. Walaupun setiap malam qiyamul lail, tidak pernah tidur, nol, tidak apa-apa, tidak ada punya apa-apa. Walaupun ahli puasa sunat setiap hari tidak pernah membatalkan puasa, nol, tidak punya apa-apa. Miskin, kata beliau. Kenapa? Karena hatinya kotor. Dan itu yang diperhatikan oleh Allah. Baik kotoran ini, kotoran hati, sifat buruk hati itu merupakan tergolong sifat yang sangat jelek sehingga dikategorikan dosa besar, maupun kotoran hati yang sifatnya dosa kecil, sama saja. Kalau sampai masuk ke dalam hati akan menjadikan najis hati itu dan terhalang dari segala kebaikan. Hati itu akan siap menerima cahaya keimanan, menerima sir dari Allah ketika bersih. Tapi kalau sudah kotor, tidak akan bisa menerima apapun. Cahaya keimanan, sir tidak akan, walaupun ibadahnya banyak, walaupun ilmunya sangat luas, tidak akan masuk ke dalam hati itu cahaya keimanan. Kenapa? Karena orang seperti ini lebih mementingkan perhatian manusia dan mengabaikan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Luarnya luar biasa, rambutnya rutin disampui, badannya rutin disabuni, wajahnya dirawat sedemikian rupa agar tampak glowing, agar tampak cerah. Pakaiannya luar biasa, pakaian yang mahal, tapi hatinya kotor. Orang seperti ini berarti telah mendolimi dirinya sendiri. Karena itu setiap kita wajib membersihkan hati dari sifat-sifat buruk tadi itu. Bagaimana caranya? Bisa, ada dua model orang itu. Ada orang yang bisa membersihkan hatinya dengan mujahadah, berusaha sendiri sekuat tenaga untuk membersihkan hatinya. Bagi orang yang mampu melakukan itu, wajib untuk berusaha membersihkan hatinya. Tapi kalau tidak mampu, mujahadah percuma, tetap aja tidak bisa bersih hatinya. Maka harus minta bantuan orang yang bisa membantu dia membersihkan hatinya. Tidak boleh kita mengabaikan, diam saja. Sadar kalau punya penyakit hati, tapi diam saja, tidak berusaha menghilangkan dan tidak minta bantuan orang lain untuk menghilangkan. Dosa orang seperti ini. Kenapa? Karena sebagaimana kita wajib, kata beliau tadi, untuk belajar bagaimana cara ibadah yang benar, cara sholat, cara wudhu, cara sesuci yang benar, kita wajib. Begitu juga kita wajib untuk mempelajari apa saja penyakit hati, kotoran-kotoran hati, dan wajib belajar bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat buruk itu. Ini termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari. Sebagaimana dikatakan di dalam Nadham Zubat, termasuk ilmu yang wajib fardu ain bagi setiap orang adalah wa ilmu da'inil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Termasuk ilmu yang wajib fardu ain bagi setiap orang untuk mengetahuinya adalah ilmu mempelajari tentang penyakit-penyakit hati, sesuatu yang bisa merusak hati dan bagaimana cara mengobatinya.
Penyakit-penyakit tersebut itu adalah virus yang merusak hati kita, merusak hati anak-anak kita. Karena itu kita tidak boleh diem. Kita harus menvaksinasi hati kita. Jangan hanya bingung dengan vaksin yang lain. Kita harus berusaha untuk bagaimana caranya kita menvaksinasi hati kita dari penyakit-penyakit seperti ini. Anak-anak kita harus kita vaksin agar terlindung dari penyakit atau virus yang bisa merusak hati mereka. Semoga Allah membalas segala kebaikan kepada Imam Ghazali, kepada Imam Sya'rani, kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Karena ulama-ulama seperti mereka lah yang telah mengajarkan kepada kita apa saja penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Saggab bin Muhammad Al-Jifri في تخميس قصيدة الإمام الحداد عليك بتقوى الله إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى الزمن وتدخل جنات النعيم وتخلدا قد قال سيدنا القطب أبو الحسن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. يشير بهذا يا قصيدة الإمام الحداد إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى الزمن، في زمن أقول لك سعيد لأن المتقي دائما في سعادة، والذي جانب طريق التقوى دائما في تعاسة، حتى وإن كان عنده من المال وعنده من الخدم وعنده من البيوت والسيارات ويتظاهر أنه سعيد، باطنه ليس بسعيد أبدا مهما تظاهر بذلك. فلو جالسته عن قرب لوجدت أنه تعيس حزين. أما المتقي دائما في فرح في سرور. من لازم التقوى إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى الزمن. في الدنيا سعادة وفي الآخرة السعادة الأبدية، وتدخل جنات النعيم وتخلدا. ما السبيل وما الطريق؟ أنا أريد السعادة في الدنيا، أريد السعادة في الأخرى، أريد جنة في الدنيا وأريد جنة في يوم القيامة. كيف الطريق؟ علموني. عليك بقصيدة الإمام الحداد عليك بتقوى الله في السر والعلن. اعرفها، تعلمها، اقرأ ما فيها، تعرف على معانيها، اعمل بما فيها، ترزق السعادة مدى الزمن. وفي الآخرة في جنات النعيم تخلدا. هكذا الطريق. إذن هذه القصيدة طريق موصل إلى الله، قصيدة واحدة، أبيات قليلة لكن معاني كبيرة وكثيرة لمن له قلب عليم وعقل سليم فتفكر وتفهم في هذه القصيدة سيعرف المنهاج القويم الذي يجب عليه أن يمشي عليه فيسلم في الدنيا ويغنم في يوم القيامة. Yang dibaca di bawah tadi itu terdapat ada nomor halamannya, itu halaman dot. Ini jadi di bawah ada kode huruf dot itu nazam atau qasidah Habib Abdullah Haddad yang sudah dikasih tambahan atau istilahnya ditakhmis oleh Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Nazam Habib Al-Haddad itu juz terakhirnya. Seperti di yang pertama itu alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daron, itu nazamnya Habib Al-Haddad. Sebelumnya itu idza syi'ta, itu takhmis dari Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Di dalam takhmis atau tambahan
Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri kepada Nadham Habib Abdul Haddad. Di situ beliau mengatakan, "Idza syi'ta an tahya sa'idan madaz zaman wa tadkhula jannatin na'imi wa takhludan." Jika Anda kepingin untuk hidup bahagia sepanjang masa, setiap saatnya selalu bahagia, tidak pernah susah, dan kepingin untuk masuk surga Allah selama-lamanya, bagaimana caranya? Caranya adalah faqad qala sayyiduna al-qutbu Abul Hasan, junjungan kita, wali kutub, seorang wali kutub Abul Hasan, yaitu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, telah berkata, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kalau kepingin hidup bahagia selama-lamanya di dunia dan masuk surga selama-lamanya nanti di akhirat. Caranya tadi itu, alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Selalulah takwa kepada Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan orang. Wa qalbaka nadhifu minar rijsi wat taron. Bersihkan hati Anda dari segala kotoran atau sifat-sifat jeleknya. Orang yang bertakwa itu setiap saat akan bahagia, walaupun dia orang yang pas-pasan kehidupan dunianya, selalu akan bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak takwa itu selalu hidupnya tidak nyaman, tidak pernah bahagia, walaupun dia memiliki harta yang banyak, memiliki pembantu yang banyak, pegawai yang banyak, mobil mewah banyak. Dia hakikatnya hatinya tidak pernah bahagia, walaupun secara zahir kita melihat dia seolah-olah bahagia. Kalau kepingin bukti, silakan dekati. Orang kaya, usahanya sukses, banyak mobil yang mewah, punya banyak karyawan, punya banyak pembantu, kelihatannya selalu bahagia. Coba Anda mendekat kepada dia, ngobrol sama dia dari hati ke hati, Anda bakal tahu, pasti hatinya tidak pernah bahagia. Hatinya selalu galau, selalu sumpek, walaupun penampilannya seolah-olah selalu bahagia. Begitulah orang yang tidak takwa, tidak pernah bahagia di dunia. Siapa yang bahagia di dunia? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Di dunia akan bahagia, di akhirat akan selalu bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Dengan takwa tadi. Itu. Karena itu kita wajib, kata beliau, untuk berusaha memahami makna dari qasidah Habib Abdullah Al-Haddad ini. Qasidah Habib Abdullah Al-Haddad ini walaupun singkat, ini sudah sempurna. Satu qasidah ini saja, tanpa qasidah yang lain sudah. Satu qasidah ini kalau betul-betul kita pahami dan kita amalkan, sudah cukup untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akalnya sehat. يقول سيدنا قطب الأحوال لا معين إلا الله ولا دليل إلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هو الدليل، هو المرشد، هو المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير. كل خير في التقوى. إن أردت خير الدنيا وإن أردت خير الآخرة عليك بتقوى الله وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم. الجهاد الأصغر وهو جهاد الكافر الذي يريد أن يفسد على المسلمين إسلامهم وتعاليم دينهم، والجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس الذي يقول فيه النبي محمد: رجعوا من غزوة أحد وهم في شدة التعب، يقول النبي محمد: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: يا رسول الله أهو أكبر من هذا الجهاد وسيوفنا تقطر من الدم؟ قال النبي محمد: جهاد النفس. فعجيب في هذا الزمن
ينادون بغوا الجهاد ويتبعون شهواتهم. عجيب. ينادون بغوا يجاهدون في سبيل الله وهم يتبعون أهواءهم ويتبعون شيطانهم، ولا لازموا باب التقوى ما دخلوه. ثم يقول لهم الشيطان يلا اخرجوا، حتى صارت كثير من بلاد الإسلام فوضى تحت هذا الشعار. لعب بهم الشيطان. من لم يجاهد نفسه وهواه هل بيحصل له النصر من الله؟ إن تنصروا الله ينصركم. انصر الله في نفسك، الزم باب التقوى ينصرك الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك في السر والنجوى. أما تهمل التقوى تهمل الأمراض. أنا بأجاهد. وعليك بذكر الله فإنه نور لك، إنك إن لازمته بدا لك نور عظيم تحس به في داخلك، تحس به في قلبك. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب لتصدع، يصيبها الصدع. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. ذكر الله يجلب. فإذا لزمت التقوى ولزمت الذكر بدا لك النور. وأما ذكر الله مع البعد عن التقوى تخدع نفسك. هذا يقول باب مدينة العلم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، سادات الناس في الدنيا الأسخياء، أهل الكرم أهل الجود هم سادات الناس في الدنيا. البخيل ما يكون سيد أبدا وإن ملك 100 مليار، ما يكون سيدا أبدا وإن ملك الكثير من السيارات والكثير من العمارات، ما يكون سيدا أبدا. وسادات الناس في الآخرة الأتقياء هم السادات، هم السادات في يوم القيامة. من أراد الفتح فعليه بالتقوى، فإن الله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله إذا أردت الفتح من الفتاح. وأما أنا أريد الفتح وبعيد عن التقوى، من أين سيأتي الفتح؟ الفتح له باب واحد ومفتاح واحد، بابه محمد ومفتاحه بيد محمد. إذن لا بد أن تتبع محمد. وكيف تتبع محمد إلا إذا لزمت التقوى في السر والعلن، ونظفت وخلصت قلبك من الرجس والدرن. حينئذ تكون قد عملت بالأسباب، فانتظر الفتح من الفتاح بواسطة صاحب المفتاح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau pernah mengatakan di antara kalamnya beliau adalah la mu'ina illallah. Tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali Allah. Wala dalila illa habiballah. Tidak ada petunjuk yang bisa memberikan petunjuk kepada siapapun kecuali kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang pemberi petunjuk agung, sang muallim atau guru agung bagi setiap orang yang beriman. Di antara petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat datang pada Nabi
minta untuk dinasehati. Wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Kemudian beliau mengatakan, alaika bitaqwallah. Selalulah kamu bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu menjadi pusatnya segala kebaikan. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa alaika bil jihad. Dan selalulah kamu berjihad. Jihad ini baik jihad kecil maupun jihad besar. Jadi kalau kepingin beruntung di dunia akhirat, maka selalulah bertakwa pada Allah dan lakukan jihad. Jihad kecil yaitu kita jihad melawan orang-orang yang berusaha merusak agama kita, dan jihad yang agung yaitu jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu itu justru jihad agung, jihad yang lebih besar dibandingkan kita berperang melawan orang kafir. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari perang Uhud menuju Madinah, waktu itu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan capek, payah, kesakitan, banyak luka setelah perang Uhud. Pedang mereka masih berlumuran darah, belum sempat dibersihkan. Rasulullah SAW tiba-tiba berkata pada para sahabat, ayo kita pulang, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang jauh lebih berat. Sahabat bingung, Rasulullah, ada jihad yang lebih berat dari ini? Badan kita luka, kita sakit, kecapean, pedang kita masih berlumuran darah, belum bersih. Masih ada jihad yang lebih berat lagi dari ini, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, jihad yang lebih berat yaitu jihad melawan hawa nafsu. Karena itu kata beliau, Habib Abdullah, sungguh sangat mengherankan. Banyak di zaman sekarang orang menyerukan jihad, jihad. Tapi mereka selalu menuruti hawa nafsunya, mengikuti bisikan setan-setannya, dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad, syahid, untuk menjadi orang yang syahid, tapi mereka tidak takwa, selalu mengikuti hawa nafsu. Inilah yang justru membuat kondisi orang Islam menjadi semakin terpuruk. Orang yang tidak pernah jihad melawan nafsunya tidak akan pernah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian menolong Allah, bagaimana menolong Allah? Ya kita bertakwa kepada Allah, melawan hawa nafsu, maka Allah akan menolong kita. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kata beliau, di selain kita bertakwa tadi itu, perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena zikir itu kalau dilazimi akan memancarkan cahaya yang dapat kita rasakan di dalam hati. Hati itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW bisa berkarat, sebagaimana besi bisa berkarat, hati juga bisa berkarat. Sahabat nanya, kalau hati berkarat, bagaimana cara membersihkannya wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, caranya adalah dengan memperbanyak zikir Allah. Zikir kepada Allah akan memancarkan cahaya dalam hati kalau disertai takwa. Zikir toh, tapi gak ada takwanya. Ahli zikir, tapi tidak takwa. Dia menipu diri sendiri. Tidak bakalan bisa bersinar hatinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Babu Madinatul Ilm, karramallahu wajhah, beliau di antara kalamnya beliau pernah mengatakan, Sadatun nas fid dunya al-askhya. Orang yang berhak atau yang layak menjadi pemimpin bagi orang lain di dunia itu hanya orang-orang yang dermawan. Orang yang pelit atau cerek itu tidak layak untuk jadi pemimpin. Tidak berhak. Yang layak itu hanya orang-orang yang dermawan. Orang pelit tidak layak jadi pemimpin, walaupun hartanya miliaran, ratusan miliar. Rumahnya megah, mobilnya mewah, banyak, tidak layak untuk jadi pemimpin. Ini pemimpin dunia. Wasadatun nas fil akhirah al-atqiya.
orang yang layak jadi pemimpin orang lain di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang menginginkan futuh dari Allah, jalannya adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, ittaqullaha wa yu'allimukumullah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Caranya futuh dengan takwa. Orang yang kepingin futuh tapi tidak mau bertakwa, dari mana bisa dapat futuh? Kata beliau, pintu untuk futuh itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kepingin futuh, ya ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Ya tidak ada lain, ya takwa itu. Takwa futuh dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. الرياضات وقلب بين خواطر الشيطان وخواطر الرحمن وخواطر ملائكة الرحمن، وقلب ثالث وهو أخص القلوب. القلب الثاني عاد كلما زل رجع وتاب إلى الله، وهكذا ما ييأس من رحمة الله، فهو على خير إن شاء الله. وقلب ثالث والعياذ بالله استولى عليه الهوى والشيطان، واستولت عليه النفس، وغرست محبة الدنيا في قلبه، فلا تنفع فيه موعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين ولا تلاوة القرآن الكريم. فالقلب إذا اطمأن بذكر الله هنا يكون روحا، فما دام عاده بين الغفلة واليقظة يقال له قلبا، وما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب. وما دام يعقلك عن ارتكاب القبيح يسمى روح. هذه مسميات أو أسماء لمسمى واحد وهي الروح. الروح تسمى نفس إذا أهملتها بالوساخات وثبطت بالمعاصي واتبعت الهوى ولم تنظف قلبك ولم تراقب ربك في السر والملأ وفي السر والنجوى، هذه قالها نفس، لأنها لا زالت تأمرك بالسوء، تميل بك عن الحق وتطغيك وتتحد مع إبليس لترديك، قالها نفس. فإذا كان تارة يتنبه ويتيقظ وتارة يقع في الغفلة، هي الروح هذه نفسها تسمى قلب. وإذا صار عندك إيمان ويقين يمنعك ويعجلك عن ارتكاب القبيح سميت تلك الروح عقلا. فإذا اطمأنت بالله وبوعد الله وبما جاء به حبيب الله محمد سميت روحا. فإذا قوي اليقين وصار الغيب كالشهادة سميت تلك الروح نفسها سرا. وهنا مقصود المولى سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، هذه المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما هو نفس الأمر، هذه ما ترجع، هذه تهرب من مولاها. فهذه الخمسة الأسماء لمسمى واحد.
وهو الروح، فهي أسماء للروح من حيثيات. لهذا لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح قال لهم قل الروح من أمر ربي، لأنه لو قالوا أردنا هذا المعنى قالوا لا نحن ما أردنا هذا المعنى، ولو فسر لهم معنى من المعاني لقالوا لا أردنا معنى آخر، فألجمهم فقال قل الروح من أمر ربي. فالروح سر عظيم من أسرار الله، وكل روح تحن إلى مقامها العلي في قناديل تحت عرش الرحمن إذا أدخلت هذا الجثمان بالأعمال الصالحة والطهارة الظاهرة والباطنة ترتفع إلى مقامها العلي، وتلويثها بالوساخات الظاهرة والباطنة والبعد عن طريق التقوى تنحبس وتتقيد في هذا الشبح وهذا الجثمان، فأنت حبست نفسك وأنت أبعدت نفسك وأنت حجبت نفسك باتباع هوى نفسك. فلهذا قال أعداء نفسك التي بين جنبيك، إن خالفت هواها فحينئذ تفوز بالراحة في الدنيا وفي الآخرة. وأول قدم هو تقوى الله. لهذا يقول سيدنا العيدروس الأكبر تقوى الله عليه مدار السعادات وعليه يشاد البنيان. الأساس والقاعدة هو تقوى الله. كيف بتبني الدور الأول والثاني بلا أساس؟ ما يتأتى هذا. بتقرأ أوراد وأنت بلا تقوى الله وبغيت نور من هذه الأوراد، ما يتأتى. الزم قاعدة وثبت قاعدة التقوى، فإن سهل عليك الأمر فما بعده من الأمور أسهل، وإن عسر عليك أمر التقوى ثم أردت السلوك إلى المولى فما بعده أعسر عليك، لأنك هاملت أمر التقوى. ومن أهمل التقوى تغشته بالعقبى فنون الندامة، يندم ويتحسر ويأكل ويعض على أصابعه وعلى يديه ويندم ندامة كبيرة جدا. يقول سيدنا الشيخ علي أخوه سيدنا العيدروس الأكبر يقول تقوى الله هو الكنز الأكبر، هو الكنز الأكبر. وعرفنا ما هو التقوى وما هو الطريق إلى التقوى، فالله يرزقنا وإياكم ملازمة التقوى في السر والنجوى. فإنك إن لزمت التقوى في الدنيا وقاك تقواك في الدنيا كل هول يوم القيامة، وكنت من المقربين من سيد المتقين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Hati, qalb itu ada 3 macam. Ada hati yang dipenuhi dengan takwa, dan hati yang sudah bersih dengan cara riyadhah. Ini hati yang pertama, ini hati yang sangat baik. Hati yang dipenuhi dengan takwa dan sudah dibersihkan dari penyakit-penyakitnya dengan riyadhah. Ada tingkatan kedua, ini masih lumayan baik, yaitu hati yang selalu terombang-ambing, jadi rebutan antara bisikan-bisikan baik dari Allah, dari malaikat, dan bisikan-bisikan jelek dari setan. Ini insya Allah bisa diharapkan kebaikannya. Selalu jadi rebutan, terombang-ambing. Ada hati yang paling jelek, yang nomor 3, yaitu hati yang dikuasai oleh nafsu dan dikuasai oleh setan, dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Hati yang seperti ini dimauidhoi siapapun tidak bakalan ngefek. Baca Quran, hatam setiap hari tidak bakalan ngefek kalau hati masih cinta dunia dan dipenuhi dengan penyakitnya. Roh itu memiliki beberapa nama.
tergantung sifatnya bagaimana. Jadi sering kita mendengar istilah qalb, roh, akal, nafsu, sir. Ada 5 istilah. Ini sebenarnya satu hakikat. Jadi satu benda yang memiliki 5 nama tergantung karakternya seperti apa. Jadi sebenarnya nafsu itu ya, roh itu ya, qalb itu ya, sir itu. Cuman beda-beda namanya tergantung sifatnya. Yang paling jelek adalah nafsu. Nafsu itu, roh itu disebut nafsu. Kapan? Kalau dia selalu menuruti keinginan-keinginannya. Suka maksiat, nuruti segala keinginannya, semua keinginannya diikuti, tidak pernah dikekang. Nah, ini nafsu namanya. Ini nafsu. Ada nama kedua, itu qalb. Qalbnya tadi itu nafsu ketika sudah dilawan, kadang bisa melawan, kadang tidak bisa melawan, selalu jadi rebutan, bolak-balik. Nah, disebut qalb. Qalb itu disebut qalb. Kenapa? Karena taqallub, selalu berubah-ubah. Jadi kadang ngikuti nafsu, kadang tidak. Nah, kalau roh itu sudah seperti itu, maka disebut qalb. Kalau masih nuruti terus, ini namanya nafsu. Kalau masih bisa nolak, kadang enggak, lah ini qalb. Kemudian urutan ketiga adalah akal. Ketika roh itu sudah bisa menahan diri dari hal-hal yang buruk, tidak melakukan kejelekan, nah, maka disebut akal. Akal itu kendali, bisa mengendalikan seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau roh itu sudah seperti itu, maka disebut dengan akal. Naik lagi namanya roh. Kapan disebut roh? Ketika sudah itminan billah, sudah tenang dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan ancaman Allah. Jadi tenang, hati itu tenang. Nah, maka disebut roh. Naik lagi, lebih tinggi lagi, disebut sir. Nah, 5 istilah ini adalah nama untuk satu, yaitu roh. Roh itu bisa disebut roh, bisa disebut qalb, bisa disebut nafsu, bisa disebut sir atau akal, sesuai karakternya tadi itu. Nah, di dalam firman Allah, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dimaksud nafsu di sini bukan nafsu yang pertama tadi itu, yang selalu nuruti kemauannya, tidak, tapi yang sudah itminan. Nah, itu. Kalau nafsu yang masih selalu mengajak kejelekan dan selalu dituruti, tidak layak untuk dikhitabi dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah karena roh itu maknanya bisa macam-macam tergantung karakternya. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang kafir, apa itu roh? Beliau menjawab, min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Dengan begitu mereka tidak bisa debat. Kenapa? Karena makna roh itu bisa macam-macam. Kalau Nabi nanti jawab dengan satu makna, nanti akan didebat. Bukan makna itu yang kami kehendaki. Kalau dijawab dengan makna kedua, mereka akan ngomong lagi. Bukan itu yang kami kehendaki. Biar mereka langsung diam, tidak bisa ngomong lagi. Langsung ditutup pintu untuk mereka debat. Min amri rabbi. Urusan Tuhanku sudah. Nah, itu. Karena itu mereka tidak bisa debat lagi sudah. Roh itu tempat aslinya itu terdapat pada lampu yang bergantungan ada di aras. Jadi tempatnya roh itu tinggi. Jadi berasal dari lampu-lampu yang tergantung ada di arasnya Allah. Karena asalnya dari sana roh itu, dia akan kangen ke kampung halamannya, ke tempat aslinya. Nah, cuma kadang-kadang roh itu tidak bisa untuk kembali ke sana. Kenapa? Terkekang oleh jasad. Kapan roh itu terkekang oleh jasad? Ya ketika roh itu dipaksa untuk selalu nuruti kepinginan jasad. Kepingin tidur, kepingin makan, kepingin maksiat. Lah, dengan begitu roh akan menjadi lemah, terpenjara di dalam jasad, tidak bisa keluar.
Tapi kalau roh itu selalu dikasih makan dengan takwa, dengan tadi yang diterangkan oleh beliau, diperkuat itu roh dengan pembersihan hati, dengan takwa dan seterusnya, maka roh ini bisa lepas dari badan, naik ke aras. Karena itu roh yang seperti itu bisa mengetahui sesuatu, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang selalu nuruti nafsunya. Kenapa? Orang yang nuruti hawa nafsu, rohnya terpenjara di dalam jasad. Orang yang melawan hawa nafsu, rohnya bebas, bisa kemana-mana. Itu. Bahkan bisa sampai ke aras, tempat aslinya. Musuh yang paling berat bagi setiap orang itu ya nafsu. Karena nafsu itulah yang akan mencelakakan rohnya. Selalu nuruti keinginannya. Ini musuh yang paling berat bagi setiap orang, itu adalah nafsu. Kemudian kembali kepada pembahasan takwa, beliau mengatakan langkah pertama orang itu untuk bisa melepaskan rohnya biar bebas tadi, untuk bisa wusul kepada Allah, langkah pertama adalah takwa. Karena itu Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau diantara dawuhnya adalah taqwallah alaihi madarus sa'adah wa alaihi yusasul bunyan. Takwa kepada Allah ini adalah poros kebahagiaan, pusatnya kebahagiaan pada takwa. Dan di atas takwalah bangunan itu bisa dibangun. Kalau kita ingin bangun lantai 2, lantai 3, silahkan sampai lantai berapapun, yang penting pondasi kuat. Tidak mungkin kita bangun lantai 2, lantai 3 kalau belum ada pondasi. Jadi pondasi harus diperkuat dulu. Untuk usul pada Allah, pondasinya harus diperkuat, yaitu pondasi takwa. Kalau orang itu bisa menjaga takwanya dengan baik, bisa membangun pondasi untuk usul pada Allah dengan baik, yaitu takwanya selalu dijaga, maka langkah berikutnya akan terasa sangat mudah. Tapi kalau sudah takwa ini kesulitan, untuk takwa sudah kesulitan, maka jangan pernah berharap untuk bisa usul pada Allah. Langkah berikutnya akan tambah berat, tidak akan bisa. Karena itu dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, man ahmalat taqwa taghasyadhu fil uqba fununun nadamati. Siapa yang mengabaikan urusan takwa, maka dia akan tenggelam di dalam penyesalan nanti di akhirat. Akan menyesal. Dia akan gigit jari nanti. Ada di akhirat gara-gara selalu nuruti hawa nafsu dan mengabaikan urusan takwa. Asy-Syaikh Ali, saudara dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan taqwallah huwal kanzul akbar. Takwa kepada Allah ini adalah gudang yang paling besar. Kalau kita melazimi takwa, dan takwa kata beliau sudah diterangkan apa tadi maknanya takwa, bagaimana caranya untuk bisa bertakwa, maka tinggal kita berusaha melakukannya. Kalau kita bisa melakukan takwa di dunia, maka semua kesulitan di akhirat akan bisa kita lewati dengan mudah, dan kita akan dikumpulkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabah min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Idzan wasiyah muwahhadah. Ma min ummatin إلا وأوصيت بالتقوى وما من نبي إلا أوصاه الله بالتقوى ثم أوصى هو أمته بتقوى الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فمن أعطى واتقى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سهالة وجماله في الدنيا وفي الآخرة. إيش عليه بيته بنص القرآن. احذر من النجاسات فإنها خبائث تبعدك عن الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس. قد يكون قد تغسل بالماء والصابون وهو نجس. نعم، أي نجاسة الباطن. نجاسة الباطن. كما تقول فلان مليء قلبه بالحقد، فلان قلبه نجس،
فلان ملي قلبه بالكبر، فلان قلبه نجس، أي نجاسة الباطن. وهو الذي عرفه هنا الإمام الحداد بقوله وقلبك نظفه من الرجس. هنا يعبرون عن الأرجاس بالنجاسات المعنويات كالعجب والكبر والرياء والحسد والبغضاء. والنجاسات في القاذورات الحسيات. نعم هكذا. فكله المدار على الباطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله يطهر قلوبنا من كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق كريم رحيم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh betul-betul telah aku perintahkan orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kalian umat Nabi Muhammad SAW agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini perintah Allah kepada seluruh umat. Setiap nabi pasti mengajarkan umatnya untuk bertakwa. Tidak ada satupun nabi kecuali mengajarkan takwa. Tidak ada agama apapun kecuali pasti mengajarkan takwa. Dalam firman yang lain Allah berfirman, wa amma man ata fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang mau memberikan dan bertakwa, membenarkan kepada al-husna, maka akan dipermudah oleh Allah. Diberi kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Kembali kemudian beliau mensarai separuh nadham Habibullah Haddad tadi itu agar supaya kita membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, dari sifat-sifat jeleknya hati seperti hikid, sombong, kibir, riya dan lain-lainnya. Orang musyrik di dalam Al-Quran disebut innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu hanyalah najis. Maksudnya najis batinnya. Bisa jadi orang kafir itu sudah mandi bersih, tapi tetap batinnya najis. Jadi najis itu ada najis zahir, ada najis batin. Najis batin seperti tadi syirik atau sifat-sifat jelek lainnya. Orang yang hatinya dipenuhi sifat jelek itu disebut najis, artinya najis batinnya. Ini yang dimaksud oleh Habib Abdullah Haddad, wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad daron. Bersihkanlah hati Anda dari segala kotoran. Karena yang paling penting, semuanya penting, menghiasi zahir batin penting, tapi yang lebih penting adalah menghiasi batin, karena itu yang menjadi pusat perhatian Allah. Kemudian beliau tadi berdoa semoga Allah berkenan membersihkan hati kita dari semua sifat-sifat jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji.